मैं आया हूँ एक फ्रेश फ्रेश बोल के यहाँ पे जैसे मार्केट काइंड ऑफ सुपर मार्केट हियर इन जुमेरा बीच के पास। देखते हैं खाने पीने की चीज़ें कैसी हैं, क्या रेट चल रहा है दुबई में, एंड खाना पीना एक्सपेंसिव है या फिर सस्ता है, वो सब पता चल जाएगा अभी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर बॉटल्स। ये बॉटल कितने का है? 59 दिरहम का है। 59 दिरहम। दिस इज 23 दिरहम। ओके, दीज आर पेपर प्लेट्स। 25 पेपर प्लेट्स हैं। दाम तो लिखा नहीं है। लाइक दैट। These are sandwiches. Okay, these are washing Ariel. Okay, Ariel 3-in-1 pots for 36. Okay, this is an offer. 36 dirham. सारे बड़े बड़े यहाँ पे यू नो टाइप के भी बड़े बड़े पैकेट्स। ओके, हमें बच्चों को खिलाना है। लेट्स गो दैट। ओके, कोलगेट का पैक है। राइट, एंड प्राइस तो इसका लिखा नहीं है। दिस इज़ फॉर कोलगेट 27.95 dirham. The total charcoal, okay, charcoal one is for 40 dirham. 40 special offer. Okay, this is for 49. Colgate Opaque White. पर काइंड ऑफ चीप तो नहीं बोल सकते बिकॉज इसमें 2 पीस दे रहे हैं वो लोग। 2 पीस के सेट है। एक्सपेंसिव। सूप। व्हाट इज दिस? ओके, पर ये बात है ना, सूप ना यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया पे क्या है ना, टमाटो सूप है तो फिर यू नो कुछ ही फ्लेवर्स के हैं, बट यहाँ बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। यू नो आई कैन लाइक टू सी मोर सूप। यहाँ वेजिटेबल मिक्स बोल के एक है, सिर्फ 6 दिरहम का है। ये 5 दिरहम का है। ये क्या है? क्रीम ऑफ वेजिटेबल्स। दिस इज लेंटल सूप। लेंटल सूप इज 525। दिस इज क्रीम ऑफ मशरूम सूप। दिस इज फॉर 525। दिस इज मैगी का है 6 का। ये क्या है? वेजिटेबल सूप। दिस इज कॉर्न सूप, मशरूम, चिकन नूडल्स 6. Okay, what is this? This is kasba mix for 6. Cream and vegetable. What is this? This is hot and spicy. ये आई थिंक चिकन का शायद मसाला लगता है मुझे। ये चिकन का मसाला। Okay, kind of. يكون عارفوا الانترنت قادرة تسجل النمر وعارفة. ये जो एप्पल है इसे काटने से आपको रेडिश ऐसे मिलेगा आपको। Then they have the green apples, an apple like 12.5 bb, dry fruits, orange, varieties of orange है इनके पास, lemon है, ये भी एक I guess बड़े बड़े हैं, and yeah this is the one, छोटे size के कैसा? This is for 7.5. Wow, nice, cool. And they have big ones as well. Yeah. And this is a frozen section. And यहाँ सब्जी।
कैरेट है 6.99 दिरहम कैरेट. एलिफेंट बैंगन है 8 पर केजी. सब्जी हल्का सस्ता है, नो डाउट इन दिस. भिंडी is for 12 dirham. Okay.